NH208 Lamani bagwi Jaga Naharmani Rang Manya wngwi Tangsalo phungni damsa jorani simi Sukiabari amsai Khowai Kamalpur Lahar Kasulaikha amsai lukurok. Abo bai damsni jora romoi muthupjagui tongkha Khowai Kamalpur Lahar kotor. Lahar kasamungo kjanani nangkha Halahari Asrambari amsaini MDC Ananta Debor mate TIDC ni chairman Tinku Roy. Kokuma makhena amsai thangui sogukha Khowai hangkoni SDM no Khowai Champa Awar thanani police. Lai thanai gisasuk bisi sikangni simino NH208 Lahar Lamani bagwi Khowai ni tulasi korte gisasuk amchai gananggai yafa samuro mani ha kotor hapa. Lahar Lamani bagwi amchai ni gisasuk lukurokni rabar bagan te khetok Lamani Jaga Nahar jakmani. Phiaba Jaga Naharmani yagulo rojakliya borokno soy kubui man thaitei man mari. Abono tei jora kolokma romoi hafangni kuchuk adongrokni thani soy kubui man thaitei man mari rojaknani bagwi salmungti samani amchai lukurok. Phiaba amsai lukurokni salmungno khunju kanliya hafangni kuchuk adongrok. Paitogotei mungsalama luhuria wngwi NH208 Lamani bagwi Jaga Naharmani Rang Manya wngwi Tangsalo phungni damsa jorani simi Sukiabari amsaio Khowai Kamalpur Lahar Kasulaikha amsai lukurok. Abo bai damsni jora romoi muthupjagui tongkha Khowai Kamalpur Lahar kotor. जों गास खाइजों को जानो यागा खादी गादी सादिन समय दी जों तब दियान सा फाय जों बाव जों सादिन समय में जों यागा बमे दियान सा फाय जों दख को सानो को खालाना माने दियान फाय कक साकाय कुनु कक यो रखकाय तापर न रसे माने अब सो सामा बसिम जों यागा में बल जत चिन दाबिने ब खति फन ब गसिना गसिमा पले जों यागा या बले जों बल लामा ब दिया जों लामा दिया नि हिबो जों यागा खा इंगा जों लामा द जों बद खाया बले चिन खति फन जों नायो जि खति फन पला मा यो चिन लामा बागान हते नक खामा हते जागा खामा हते चिनि कुनु कुनु चिनि उगो या उगो जाबन जों माया कम दा चिनि कम थांजा नक नगले नक ब हते नक रां दिबे सिनो नक सबासिवो तंगादि को जुमानि लाखा सिबा गेदाखो जों नक ताखा जखन मजे आबसे ब फाया जों नक ग्रुग्रा सबासिबाय नक को सिमानि लाखा बा सबासिबाय बा सुनखो बाबो ब लामा खाया ब समाय सो सार तंगादि को आं ते को दिनो समाय दिगादि आं ते कयदिन समाय दिगन ते कयदिन मा कुमे जाफो काम फाय तंगादि ते कयदिन समाय दिगादि आं लाबो ब फाम तो ते कयदिन इंगा आं नक ब पासियाव आं समासे मा म गुंगो सावो देम सा सावो जों सबाय सनांगो फायो बिसिबे गाय तो सावो को का का सबाय गा बल नियम सारो बल नियम हा बल दिबसे लांकम जों लांकम बाय जागा दा पाय नक खानि नक जों हाता जों तांग माल बाजा न अससे जों मा तांग हाब ब्लग मानिया ताबो ब लामा लां खायमिया इंगे अnya खाना काय बर ताबो कुनु काम खाजे को जागा जागा ब खायजा खायजा तिनो एरिया खबक तां तिम अकमा मा खाजो न नक पेसनि सबाय सम सबाय ताबो के डीएम फाइना नांगौ न डीएम फाइनांगौ जे कुनु बर फाइबा दियान सारा बर फाइबा जों कागज पत्र खायदि कागज पत्र खायखां न सयदि दिनखौ जों फाइबा दिमिया जों जाखायबा माया डीएम सार फाइतु जों जत जों उगो खानतो जों बाबा जों खाम खौ सानाय केमेरा बुसाखौ बकं मा सानाय आ कुमतिखा मुतिनि ब इ आ खम पलखा जों याखाने आ हेजाब दखा जों याखाया जों साबता कासे हम जों ला तंनाय जाया कायफों जों जों याखाय माया सा आसखौ को आन को पाइ Matanya kasuka kotabai tong erota bai to sabe boku respond ya tabang ko silon da bro kesa boro kusura project no beka teung ya ne tungche satam borfe generation hai ka phana luk se puna sing mane nang ni tabu buskang ya film masih sisi lita anor koi gontar ka khana ne tabu 3 घंटा ngay tabuk sabno nor le na singlai tonglai DM na already tun DM na sigam inform khaja to sinlan sajak ba ran ja आज टसिलो तामसा कमा एलएडी पे जे तमे तंगपंग तो सा borokle phaina hini de saki na tamo बम टसिलो सा फाइट हम ता सब या busuk sala mo je khoi DM office busuk sal 20 किलोमीटर aro si 3 gontar nang ko de ये तो मतलब तुम आटो तम ना किलो जे जनो सादर जे बुसु खैजा एकबार हैरानि तम लाई कैसे कय जनो जे आइले सुति के तांजा सेरे पुलि तम सुंगा बन कय काहे या कय खाय tabu nor buskang ke jodi te sakta busuk nasimon pula golo nor busuk ya nasimon ya golo nor दिगोना जुदि नासिंग हैन एकटा जुतुइ एकटा जुदि नासिंगे जों माइ फिका हंगा आफुके एक्शन चलने पाब्लिक जनसन कुन खैया ओ जे नेशनल हाइ काम खैतना 10 चाल तुमे बन लुसे पुना कालतांग हेदो लाबर भंग फांसा दिनो से ताबो पार्सल मिल फै पार्सल मिल हंगा आइ प ताबन बाजारे त 5 टाका लयो 5 टाका 15 टेपिंग लाबर बुट दिनो सरे ये 5 15 75 750 টাকা মাস 750 টাকা মাস হंगा 10 মাস টাইপিং 10 মাস হंगा बिसक्लाय 750,000 টাকা गो 750,000 बिसिंगा जों 700 টাকা सिरो अनलि 700 टाका बाबो जानि परसा तंग बिन डाबल नंगो इंगे चिनि एक बस जों माया नि जों बुटि याखाय नेबा आ मंगाय जों बन अनेक बा रिक्वेस्ट खाम बर कुनो तुनो रेस्पन्ड या दिनि बयको ताबु जों बुटि लामा कासुरा बं जों 8 हदि साजा ताबु बर फैया आ पर जों एकटा कोन नायनाय एकटा पर यांगाय पाब्लिक न खाते कोनतने कुन खैया किन्तु गारि फुंतिने बखजोंमोन
আসলে যাইতে আসলাম আমি যাইতে আসলাম খোয়াইতে আচ্ছা কমলপুর থেকে আইছি রবিবার দিন বন্ধ স্কুল বন্ধ থাকাতে আমি গেছি কিন্তু আজকে আমার আমি একটা স্কুলের টিচার আমি ডিওর দায়িত্বে আছি ইলেকশনের তো আমি তো আজকে যাইতে পারছি না আমার ডিউটিটা করা হইতেছে না কেন কেন এরকম হয়েছে আপনার এখানে রাস্তাটা অবরোধ হয়েছে মানে রাস্তা অবরোধ হয়েছে আচ্ছা এটা তারা কি ব্যাপারে রাস্তা অবরোধ হয়েছে এটা এটা ঠিক লোকমুখে শুনলাম আচ্ছা যে এখানে নাকি NH হাইওয়ে যে হইলো এখানে অনেকের জায়গা পড়ছে কেউ টাকা পাইছে কেউ পাইছে না বা কম পাইছে বেশি পাইছে এরকম একটা তার একটা এরকম একটা দাবি আপনি কয়টার সময় এখানে উপস্থিত আমি আইছি এখানে 9:30 তখন কটা বাজে এখন তো বাজে 10:30 কয় ঘন্টা মনে হয় আমি আইছি 1 ঘন্টা সোয়া ঘন্টা হয়ে গেছে ও 11:30 বাজে 11:30 বাজে 2 ঘন্টা আপনার কি মানে এখন অসুবিধা নাকি হয়তো আমি যাইতে পারতেছি না আমার ডিউটিটা আমি করতে পারতেছি না ইলেকশনের ডিউটি আপনারা আচ্ছা আচ্ছা আপনারা ডিএম বা এসডিএম রে আপনারা যে রাস্তাতে আটক করছে যে এটা আপনারা জানেছেন নি জানাইতে বা আমি জানাইতে পারছি না অনেকে কইতাছে যে আইবো আইবো মানে খবর পাইছে এরকম পর্যন্ত কয় ঘন্টা হইছে আমি আইছি তো 2 ঘন্টা হয়ে গেছে অসুবিধার উপলক্ষে আপনি কি বলতে চাই যে এই ঘটনার মাধ্যমে কি বলতে চাই আমাদের তো সমস্যা পড়ছে আমরা যাইতে আসছিলাম খাইতে কেউ আগরতলা কেউ অফিস আদালতে সবাই তো দায়িত্বে ডিউটি থাকে যার লাগে আমিও আজকে আমার ডিউটিটা করতে পারছি না বা পারতাছি না ওই আর কি সমস্যাটা আমরা পড়ছি Abahai jorano kaisa party program thangmani lamao lahar kasumungo kasanani nangkha hala hale asnobari amchaini MDC ononto deborma te Tripura mothani kisasek adongro party mungno te Tripura mothani adongte MDC ononto deborma no sungjake borok shakha sungtini kaisa sini control program thangmani sini Tripura mothani gai mo tini mo kwaito konbor highway road jaga sungphai ro sukia kamio lukha ro lama Kasulaikha gai lama Kasulaikha tambai Kasulaikha phailukha mane je tabung national highway je 208 je lama tlangjak tongmani je katal lama khai tongjakmani gai I amchai rongni nukorongni ki mono sara Tripura hasteo je rokom borok bongni bufangni nokni mane I je bongni property je mane ungongmani thangmani borok I amchaini hoite borok gubuni ajagan borok bai borok rate mamani khapia ye borok abono ti kwbangma SDM DM o thangka hinsao nge thamon pore borok no tini ekhana amo haike bongno mane kokribo koknar gya nge last of the tini borok mo tini highway no borok kasunani borok tini baito nge chungo nijibo phai nukha sungkhana tomani sin program sungni singka sungtau bek kahe thangtago nga ngabono saramu sungo sara Tripura jodi amte haike joto jaga no ready mu tongai kaisa separate part ba haike kaisa jaga ni ba amte haike ready mu yakma abo haronge belai chao mane belai cha eklayo nga tau borok no khanamani jotokhon pondo bongno DM phai ko krak riasa bongmo lama kasumani borok siche ni borok sao ngani ni wan sumle bob hairok DM bo phaya boro nuhmani yaklo tai tabo 5 hours ro kawai thaka ngai oja ki bising ro kono huja kok rok de tong rok ni ningtam kha actually abo bising huja kok tong abo do saimana kok ya men nga ango no saramu sungo tabung nadi sini jaga bo borok hajar mane kasawi tongka ngai ang DM saib no konamu sungnai tambai hindi mo borok rok no mane usuk kasai tongka thanglai sukhana nei bangsa sa khami ro tongo ne bo dathe de phai bongno kaisa kok rioi mo jelama Kasulaimani abno rosit langmakai dati ne chana hine ang যেটা ওরা আং সাকা চিনি পলিটিক্যাল নি কোনো কাগলাক অবনর পাবলিক লামা কাসুবলে অর পলিটিক্যাল হিসাবে আং সাগলাক কিন্তু উচিত তঙ্গ নরক বরক পাল এই এলাকানি যে বরক রংনি ক্ষতি তংমানি আবনো সোরাও খাইনা বাকি নর পাল আসুগই এবং ডিএম তুবই নর অবসরা খাইনা উচিত বনরক ন তো স্বাভাবিক বরংনি একটা ডিমান্ড পুরনো আংখাই তো মাতক নাই অবশ্যই কম বরং যদি সাকলাই রয়েছে যে বরং কোনো রেসপন্ড দিয়া হাঙ্কাই বরং আবনি পালা বরং নিজস্ব না নাই তাও বরং বা আং যদি লাই থাকাই বরং ব্যানিং জাগনাই আংবো লাইলিয়া যেহেতু টাইম লাই থাকা 11টাও সগিনা কক হাঙ্কাই তাবো আং সগি মালিয়া আং তা বেগ খাইনাই বেগ খাই আং আগতলা থানাই অবশ্যই Abo ekheno dormonogoni ki filmani lamao lahar kasumungo kachanani nangkha TIDC ni chairman Tingkuroi
Party Munate, Kokuma Makana Amsai Tagashogaka, Khowai Hankoni, SDM no Khowai, Champawa Tanani Police. Amsai Lukuro, Hakebor, Mantai Manani Abonote, Lahar Kasulaikha, Shoikuwi Lama Funuka, the Adishini Chairman Tinkuroi. সিস্টেমে আসতে হবে কেউ একজনকে যে পড়ালেখা জানে যে কোর্ট কাচারি বুঝে এরকম একটা লোককে ধরো আর পুরো বিষয়টারে তাদেরকে দিয়েই পুরো কাজটা করো তোমরা সবাই অফিসে আমার ঠাকুরদাদা মনে করুন আপনার ঠাকুরদাদার নামে জমি ঠাকুরদাদা মারা গেছে বাবা মারা গেছে থার্ড জেনারেশন এটা অন্য কেস আছে অনেক কেস আছে যেহেতু সবাই আছে আমি বলছি তাদেরকে বলুন ডেথ সার্টিফিকেট বের করে সার্ভাইভাল সার্টিফিকেট বের করতে নতুবা টাকা পরে থাকবে আমার তো সেফটি স্যার আমি কত সাথে পাবলিক অন বিহাফ অফ পাবলিক আপনারা যেহেতু আমরা বেশিরভাগ লোকই 10-15 বছর 30 বছর হয়ে গেছে সেটেলমেন্টে কোনো প্রসেসিং হয়েছে না এই কারণে দাদুর আমলে বা অনেক কিছু এরকম ঝামেলা রয়ে গেছে যাতে এই প্রসেসিং এর মধ্যে আপনারাও একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হিসাবে একটা কনসিডার কিভাবে করা যায় মানে ফার্স্ট প্রসেসিং হইলো যাতে ডেথ সার্টিফিকেট নিতে গিয়া বিভিন্ন একটা ডকুমেন্ট অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে গিয়া আপনারা একটা রিলিফ দেন যাতে নাইতো আপনারা কনসার্ন কোন একটা ডিপার্টমেন্টের যারা অফিসার আছে আপনারা একটু নক করেন যে কিছু কারণে একটু আপনারা ফার্স্ট প্রসেসিং করার লাগিয়া Paithago Khowai Hankoni SDM TIDC ni chairman Tinkuroi ni Chaito Bungbai Dakti na borok ni Shanmung Subungai rejakna ni kok rejakmani bai Sharik ni damtham jorawo yakai rejak Lahar Kasomong Khowai ni Simi biplop ni kokthum chini khora